amigos e pastores aí do Chile. Es una alegría muy grande poder hablar otra vez con mis amigos y pastores de Chile. Eu já estava com muita saudade de vocês. Ya los extrañaba mucho. Hoje nós terminamos uma conferência aqui no norte do Brasil. Hoy día terminamos una conferencia en el norte de Brasil E eu tive a alegria de mais uma vez abraçar a bandeira do Chile. y tuve la alegría de poder abrazar una vez más la bandera de Chile. Teve um ato profético hoje à tarde aqui. Hubo un acto profético hoy día en la tarde aquí. Foi construído um altar com grandes pedras. Construyeron un altar con grandes piedras. E eles pegaram as pedras e pintaram as pedras com as cores dos países da América do Sul. Y pintaron las piedras con los colores de los países sudamericanos. E nós estamos aqui em torno de uns 600 pastores. Y aquí estamos con alrededor de 600 pastores en esta conferencia. E nós terminamos orando por todos os países da América do Sul. Y terminamos orando por todos los países de América del Sur. E Deus me levou especificamente a clamar bastante pelo Chile hoje à tarde. Y Dios me llevó a clamar específicamente por Chile hoy día en la tarde. E eu abracei a pedra do Chile. Y yo abracé la piedra de Chile. E eu sei que Deus tem algo grande para fazer já no próximo ano no país de vocês. Y sé que Dios tiene algo para hacer ya en el próximo año en el país de ustedes. E nos próximos minutos, enquanto eu estiver ministrando, Y en los próximos minutos, mientras yo esté ministrando, eu quero liberar sobre a vida de vocês quiero liberar sobre sus vidas uma unção de ativação profética. una unción de activación profética. Que o Espírito Santo de Deus prepare vocês para o próximo ano. Que el Espíritu Santo de Dios los prepare para el próximo año. Liberando revelação e discernimento. Liberando revelación y discernimiento. Que o Espírito da profecia venha. Que el Espíritu de la profecía venga. Dando os desenhos do que Deus quer fazer no próximo ano. Entregando los diseños de lo que Dios quiere hacer en el próximo año. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. La Biblia dice que Dios no hace nada sin antes revelar a sus siervos, los profetas. E Deus quer fazer coisas grandes no Chile no próximo ano. Y Dios quiere hacer cosas grandes en Chile en el próximo año. E Deus quer usar a vida de vocês. Y Dios quiere usar sus vidas. Deus tá movimentando toda a terra. Dios está moviendo toda la tierra. Há sinais e prodígios acontecendo em todos os lugares. Hay señales y prodigios sucediendo en todos los lugares. A terra está tremendo. La tierra está temblando. E os homens estão com medo. Y los hombres están con miedo. E não tem outro lugar para as pessoas correrem. Y no hay otro lugar para que las personas vayan. Elas vão correr para a igreja. Ellas correrán a la iglesia. É a hora da igreja. Es la hora de la iglesia. É a hora de homens e mulheres estarem cheios do Espírito Santo. Es la hora que los hombres y mujeres tienen que estar llenos del Espíritu Santo. É a hora da igreja estar preparada. Es hora que la iglesia esté preparada para a grande colheita. Para la gran cosecha. Eu fiquei muito feliz quando o pastor Marco me chamou para ministrar sobre esse tema. Yo quedé muy feliz cuando el pastor Marco me invitó a predicar sobre este tema. De nós nos voltarmos à palavra. De volvernos a la palabra. Então eu quero começar trabalhando um tema com vocês. Entonces quiero comenzar trabajando un tema con ustedes. Porque toda a antiga aliança. Porque todo el antiguo pacto. Colossenses 2:17. Colossenses 2:17. O apóstolo Paulo diz que essas coisas são sombras do que haveria de vir. El apóstol Pablo dice que esas cosas son la sombra de lo que habría de venir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo.
que la realidad encuentra-se em Cristo. Paulo estava dizendo que toda a antiga aliança, todo o Antigo Testamento, Pablo estava dizendo que todo o Antigo Pacto, o Antigo Testamento, todo o sacerdócio levítico, todo o sacerdócio levítico, o antigo tabernáculo, o Antigo Tabernáculo, as festas judaicas, as fiestas judías, tudo aquilo era apenas uma sombra, era uma figura. todo isso era solo uma sombra, uma figura. Mas a realidade se cumpriria em Cristo, se cumpriria na igreja. Pero la realidad se cumpliría en Cristo, en la iglesia, Na nova aliança, en el nuevo pacto, em nós. en nosotros. E um dos símbolos mais fortes da antiga aliança, Y uno de los símbolos más fuertes del antiguo pacto, que eu quero trabalhar com vocês, que quiero trabajar con ustedes, é a Arca da Aliança. es el arca del pacto. Porque a Arca da Aliança, também chamada Arca da Presença, Porque el arca del pacto, también llamado el arca de la presencia, era a Shekinah de Deus na terra. era la Shekinah de Dios en la tierra. E ela é mencionada em Números 7:89. Y se habla de ella en número 7:89. Era onde Deus falava literalmente com Moisés e com o povo de Israel. Era donde Dios hablaba literalmente con Moisés y el pueblo de Israel. Deus falava entre os querubins, em cima da tampa da arca. Dios hablaba entre los querubines que estaban en la cobertura del arca. Era algo fantástico, era algo maravilhoso. Era algo fantástico, maravilloso. O povo de Israel e todas as nações inimigas, todos tinham consciência de que o Deus de Israel habitava naquela arca. El pueblo de Israel y todas las naciones enemigas sabían que Dios habitaba en el arca. E dentro daquela arca havia Y dentro del arca había três objetos. 3 objetos. Hebreus 9, de 4 a 5. Hebreus 9, de 4 a 5. Nós vamos ler. Está muteado, Renato. Está muteado, Renato. Lênis, Hebreos tá me ouvindo? 9, de 4 a 5. Vamos a leer. Hebreus 9, 4 e 5. Lê para nós, Renato. Hebreos 9, 4 y 5. El cual Eso. tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Tá. Então, de uma forma muito clara, o livro de Hebreus, agora já na nova aliança, traz esse símbolo, essa arca, e diz que dentro da arca havia 3 elementos. Agora vamos parar e pensar. El libro de Hebreos dice de forma clara que dentro del arca habían 3 elementos. Y ahora vamos a pensar. Por que Deus mandou colocar dentro da arca 3 elementos? ¿Por qué Dios mandó poner dentro del arca 3 elementos? Primeiro, Deus mandou pegar um jarro de maná e colocar dentro de um vasinho de ouro e colocar dentro da arca. Por que o maná? Primero Dios mandó poner maná dentro de un jarro, de un vasito de oro y colocar dentro del arca. ¿Por qué el maná? E depois pegou a vara de Arão, que floresceu, e mandou colocar dentro da arca também. Y después también mandó colocar dentro del arca la vara de Aarón que reverdeció.
e depois as 2 tábuas de pedra, o decálogo, os 10 mandamentos. y después las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos. Nós precisamos entender isso aqui. Necesitamos Nós entender somos, eso. vocês, a maioria que estão nos assistindo, são líderes, são pastores, então fica fácil nós conversarmos. La mayoría de ustedes que están participando son pastores y líderes, entonces es fácil conversar sobre eso. Deus disse, eu quero que vocês peguem o maná e coloquem num vaso de ouro e coloquem dentro da arca para o povo de Israel não esquecer. Dios dijo, yo quiero que ustedes tomen del maná y coloquen dentro de un vaso de oro dentro del arca para que Israel no se olvide. Que durante 40 anos eu sustentei eles no deserto. Que yo los sustenté durante 40 años en el desierto. O maná fala da provisão de Deus. El maná habla de la provisión de Dios. O maná fala de uma provisão que não vem da terra, de uma provisão que vem do céu. El maná habla de una provisión que no viene de la tierra, sino del cielo. O maná fala de uma provisão que sai do céu para a terra. El maná habla de una provisión que sale del cielo a la tierra. De um alimento que vem do céu para a terra. De un alimento que viene del cielo a la tierra. Deus estava dizendo, eu quero que coloque dentro da arca a provisão que veio do céu. Dios estaba diciendo, yo quiero que coloquen dentro del arca la provisión que vino del cielo. Agora vamos para a vara de Arão. Ahora vamos a la vara de Aarón. O cajado de Arão. El cayado de Aarón. No deserto houve uma discussão. En el desierto hubo una discusión. Porque alguns líderes resistiram à liderança sacerdotal de Arão. Porque algunos líderes resistieron al liderazgo sacerdotal de Aarón. Eles questionaram com Moisés. Cuestionaron a Moisés. Por que Arão tem que ser o sumo sacerdote? Preguntándole por qué Aarón tenía que ser el sumo sacerdote. Porque só da tribo de Levi pode ser sacerdote? ¿Por qué solo de la tribu de Leví se puede ser sacerdote? Por que e lógico que eles estavam com uma inveja danada, porque Arão era irmão de Moisés. Por supuesto, tenían mucha envidia porque Aarón era hermano de Moisés. E aí o Moisés estava numa situação muito difícil. Y Moisés estaba en una situación muy difícil. E Deus disse assim para Moisés, Moisés, fica tranquilo. Y Dios le dijo a Moisés, Moisés, quédate tranquilo. Fala para esses líderes que estão com inveja aí. Hable con los líderes envidiosos que están por ahí. Pega um representante de cada tribo aí e eles vão trazer o cajado deles. Aqueles cajados que o pessoal usa no deserto, uma vara seca. Elijan un líder de cada tribu y cada uno de ellos va a traer una vara, un cajado que se usa en el desierto, una vara seca. E eles colocaram em frente da arca da aliança. Cada líder colocou aquela vara seca, aquele cajado em frente da arca da aliança. E Arão também colocou. Y cada líder colocó su vara seca, su cajado, al frente del arca del pacto, así como Aarón también lo hizo. Agora imagina comigo, 12 varas secas em frente da arca da aliança. Ahora imagine conmigo 12 varas secas al frente del arca del pacto. Não colocaram na água, não plantaram na terra. 12 varas secas sem nada. No pusieron agua ni plantaron en la tierra, eran 12 varas secas sin nada. Mas no outro dia, a vara de Arão, ela floresceu. Deus entregou autoridade. Deus estava dizendo, eu dou autoridade sacerdotal a Arão. Pero al otro día, la vara de Aarón reverdeció. Dios estaba dándole autoridad. Dios dio autoridad a Aarón. Deus estava declarando para toda a nação de Israel, quem vai ter autoridade para interceder pela nação de Israel,
quem vai ter autoridade de entrar no Santo dos Santos, quem vai ter autoridade de sacrificar na minha presença, de interceder por essa nação, vai ser Arão. Arão vai ser o sumo sacerdote. Dios estaba diciendo a toda la nación de Israel, ¿quién va a interceder por toda la nación ante mí? ¿Quién va a sacrificar? ¿Quién va a interceder por la nación? Será Aarón. Aarón será el sumo sacerdote. E essa autoridade sacerdotal, essa autoridade de intercessão, estava representada na vara de Arão, e essa vara, Deus disse, eu quero que essa autoridade seja colocada dentro da arca. E essa autoridade sacerdotal estava representada por la vara de Aarón que reverdeció, e Deus dijo, eu quero que esta vara, representando a autoridade, seja colocada dentro del arca. E o que mais que Deus mandou colocar dentro da arca? As duas tábuas de pedra. E que mais Deus mandou colocar dentro del arca? Las dos tablas de piedra. Que são os 10 mandamentos. Que são os 10 mandamentos. Que representa a lei de Deus. Que representa a lei de Deus. Que representa o caráter de Deus. Que representa o caráter de Deus. Que representa a santidade de Deus. Que representa a santidade de Deus. Quando Deus mandou Moisés lavrar aquelas pedras aquelas tábuas de pedra, e Deus disse, eu vou escrever com o meu dedo. Deus estava dizendo, Moisés, eu sou assim. Deus estava revelando o caráter dele. Quando Deus disse a Moisés que preparara as duas pedras para que ele escreviera os 10 mandamentos, Deus estava dizendo a Moisés, Moisés, eu sou assim. Deus estava falando de seu caráter. Isso é muito lindo. E Deus disse, eu quero que coloque dentro da arca da aliança, eu quero que você coloque dentro da arca a minha palavra, a minha santidade, a minha essência. Eu quero que você coloque dentro da arca da aliança. Deus estava dizendo, eu quero que vocês coloquem dentro da arca as tablas, que são minha essência, que são mi... O que mais, pastor? Que a minha santidade, que vocês coloquem as tablas que são minha santidade, minha essência, dentro da arca. Tá. Agora, eu comecei dizendo para vocês... Eu comecei dizendo-lhes que tanto a arca, ou todos os símbolos da antiga aliança, era apenas uma sombra do que haveria de vir. Oi, pessoal. Aconteceu alguma coisa ou não? Se me perdió Renato. Oi. ¿Dónde está Pastor Renato? ¿Está por ahí? Al parecer, el Pastor Renato... Oi, Lenny. Eu estou te ouvindo, Lenny. Pastor Renato tuvo un problema de conexión. Pastor Renato? Sí. Eu estou te vendo. O Renato, não estou ouvindo ele. Sí, espere un momento, por favor. Estamos conectando con él. Perfecto. Esperamos entonces que se vuelva a conectar. Igual me estoy conectando por WhatsApp con él. Ingrese de nuevo.
Alô, ¿me escuchan? Voltou, Sí. Renato? Ya, sí. Ahí está, ahí está de nuevo. Se cayó aquí, pero ya he vuelto. Ah, perfecto. Ya. Ya sigámonos entonces. Graças a Deus. Pastor, pode continuar. Deu certo, Renato? Deu certo. Foi só um break só. Você só foi tomar um café? Deu uma picada aqui, não sei. Olha certo, vamos lá. Agora nós vamos. Eu disse que nós começamos dizendo que tudo na velha aliança era apenas uma sombra daquilo que haveria de vir. Comenzamos diciendo que todo lo que pasó en el viejo pacto era solo la sombra de lo que habría de venir. Então, a Arca da Aliança era uma simbologia daquilo que haveria de acontecer. Entonces el arca del pacto era solo una simbología de lo que iba a pasar. Porque hoje Deus não fala mais através de uma arca. Porque hoy Dios no habla más a través de un arca. A glória dele não se manifesta mais entre os querubins. La gloria de Dios ya no se manifiesta entre los querubines. 1 Coríntios 6, 19 e 20. 1 Corintios 6, 19 y 20. É muito lindo esse texto. Lê para nós, Renato. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esse texto diz de forma muito clara que hoje o apóstolo Paulo diz: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? El apóstol Pablo está diciendo aquí, ¿ustedes no saben que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Ele fala corpo. Él dice cuerpo. Ele não fala alma nem espírito, ele fala corpo. Él no habla alma ni espíritu, él dice cuerpo. Paulo está dizendo que hoje, eu e você, Pablo está diciendo que hoy, ustedes y yo, todos nós hoje, nós somos arcas vivas de Deus. todos nosotros hoy somos arcas vivas de Dios. Nós somos hoje o templo, a habitação do Espírito Santo. Somos el templo, la habitación del Espíritu Santo. Atos 17, 24, o Paulo, quando faz um discurso em Atenas, ele diz que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Hechos 17, 24, cuando Pablo está hablando en Atenas, él dice que Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas. Deus agora habita em homens e mulheres, ele habita em arcas vivas. Dios ahora habita en hombres y mujeres, él habita en arcas vivas. Eu quero ler com vocês Hebreus 3:6. Yo quiero leer con ustedes Hebreos 3:6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Lê de novo, filho. Mas Cristo, Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. mas a si casa retenemos. somos nós. A casa somos nós. La casa somos nosotros. Isso é maravilhoso. Agora veja bem, se a casa somos nós, Eso es maravilloso, pero vea bien, si la casa somos nosotros, se nós somos a arca, si nosotros somos el arca, se nós somos a arca viva, si somos el arca viva, agora vamos nos lembrar o que Deus mandou colocar dentro da arca. ahora recordemos, ¿qué fue lo que Dios mandó colocar dentro del arca? Não foi por acaso que Deus mandou colocar 3 coisas dentro da arca. No fue por casualidad que Dios mandó colocar 3 cosas dentro del arca. Deus mandou colocar o maná, a vara de Arão e as tábuas da lei.
Dios mandó colocar el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Nós precisamos ter consciência disso. Necesitamos tener conciencia de eso. Deus sabia que na nova aliança nós seríamos arcas vivas. Dios sabía que en el nuevo pacto seríamos arcas vivas. Deus sabia que o Espírito Santo traria para nós essa revelação. Dios sabía que el Espíritu Santo traería a nosotros esta revelación. Que na nova aliança ele falaria através de nós. Que en el nuevo pacto Él hablaría a través de nosotros. Ele revelaria a glória dele através de nós. Él revelaría su gloria a través de nosotros. Ele habitaria em nós e se manifestaria através de nós. Él habitaría en nosotros y se manifestaría a través de nosotros. E quando ele mandou colocar aqueles 3 elementos na arca, Y cuando Él mandó colocar los 3 elementos en el arca, ele queria que eu e você, nós tivéssemos plena consciência que isso estaria dentro de nós. Él quería que tú y yo tuviésemos la plena conciencia de que eso estaría dentro de nosotros. Então, essa palavra tem que entrar dentro de você. Entonces esta palabra tiene que entrar dentro de ti. Porque a primeira coisa que você tem que ter consciência Porque la primera cosa que tú tienes que tener conciencia é que dentro de você es que dentro de ti tem maná. hay maná. Deus mandou colocar maná dentro de você. Dios mandó colocar maná dentro de ti. Dentro da arca tem maná. Dentro del arca hay maná. Quando Deus trouxe a revelação dessa palavra para mim, Cuando Dios trajo la revelación de esta palabra para mí, eu estava ajoelhado na igreja para pregar. yo estaba arrodillado en la iglesia para predicar. E veio muito forte no meu coração. Y vino muy fuerte en mi corazón. Quando Jesus estava no deserto e a multidão já estava 3 dias sem comer. Cuando Jesús estaba en el desierto y la multitud ya estaba a mucho tiempo sin comer. E Jesus olhou para os discípulos e os discípulos disseram para ele assim: manda a multidão embora porque eles não têm o que comer e aqui não tem como alimentar eles. Y Jesús miró a sus discípulos y los discípulos le dijeron: despídelos porque ellos no tienen comida y no hay donde comprar comida por aquí. No podemos alimentarlos. E aí Jesus olhou para os discípulos. Entonces Jesús mira a sus discípulos e disse assim: y dice así: dai vós mesmos de comer a eles. Dad vosotros mismos de comer a ellos. E os discípulos olharam um para o outro e disseram: como é que nós vamos alimentar uma multidão tão grande? Y los discípulos miraban uno al otro y se preguntaban: ¿cómo alimentaremos a una multitud tan grande? E o Espírito Santo de Deus me disse bem assim: Y el Espíritu Santo de Dios me dijo bien así: Jesus não estava brincando. Jesús no estaba bromeando. Porque os discípulos tinham condições de alimentar aquela multidão. Porque los discípulos tenían las condiciones para alimentar a la multitud. É por isso que quando o João escreve o Evangelho, Es por eso que cuando Juan escribe el Evangelio, João diz assim que Jesus estava testando os discípulos. Juan dice así que Jesús estaba testando a los discípulos. Os discípulos não Probando tinham los noção. discípulos. Os discípulos não tinham noção. Los discípulos no tenían idea, Mas Jesus já sabia o que ia fazer. pero Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Agora, vejam bem. Ahora vean bien, Isso tem que entrar não só na nossa mente, isso tem que entrar no nosso coração. eso tiene que entrar en nuestro corazón y no solo en nuestra mente. Hoje existe uma multidão que está desesperada e está morrendo de fome. Hoy en día hay una multitud desesperada y muriendo de hambre. E eles estão com fome, não é do pão dessa terra. Y ellos no tienen hambre del pan de esta tierra. Eles estão desesperados, estão passando fome, eles estão com fome e desesperados do pão, fome da palavra, fome daquilo que vem de Deus. Eles estão com fome do pão que mata
a fome da alma, do espírito deles. Ellos están desesperados y tienen hambre del pan de Dios, del pan que mata, sacia el hambre que del alma, del espíritu. Saiu uma pesquisa hoje no Brasil, 52% do povo brasileiro estão com depressão. 52%. Mais da metade do povo do Brasil está com crise de depressão e de ansiedade. Salió el resultado de una encuesta en Brasil hoy día y salió el número de 52% de los brasileños están con depresión. Más de la mitad de la población brasileña está pasando por crisis de depresión. Agora, vejam bem, quem que vai alimentar essa multidão? Ahora, piensen, ¿quién va a alimentar a la multitud? Como a gente olha e a gente pensa assim, como que a gente vai fazer? Nosotros miramos y pensamos, ¿qué haremos? Parece que a demanda é muito maior do que nós. Parece que la demanda es mucho mayor que nosotros. Mas cada crente nessa nação, cada crente do Chile, cada crente do Brasil, precisa despertar. Pero cada cristiano de la nación, cada cristiano de Chile y de Brasil necesita despertar. Que dentro dele, dentro de nós não vai ter, nós já temos dentro de nós a provisão que já veio do céu. Nós temos dentro de nós o maná. Que nosotros ya tenemos dentro de nosotros la provisión que viene del cielo. Ya tenemos dentro de nosotros el maná. Nós temos o pão que saiu da boca de Deus. Tanto que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. É por isso que Jesus disse, quando vocês estiverem diante dos homens, das autoridades, não fica pensando no que vocês vão dizer, porque na hora o Pai vai colocar na boca de vocês. Ahora me compliqué. Es por eso que Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Y por eso él dijo que no tenemos que preocuparnos cuando tengamos que hablar ante las autoridades, porque el Espíritu Santo colocará las palabras en nuestra boca. Não é? Algo assim. A gente fica, às vezes, pensando que são coisas bonitas, palavras bonitas, persuasivas. Não é. Tem um maná dentro de nós, é uma palavra de poder, é um maná, é um alimento, é algo que muda, é algo que transforma a vida das pessoas. A veces pensamos en palabras bonitas o que pueden persuadir a las personas, pero no, es algo que viene de dentro, es un maná, algo que transforma, que es la respuesta a esas personas. Segunda coisa, nós precisamos falar da autoridade agora. Segunda cosa, necesitamos hablar de la autoridad ahora. Porque Deus mandou colocar dentro da arca a autoridade sacerdotal. Porque Dios mandó colocar dentro del arca la autoridad sacerdotal. Só as arcas vivas, só a igreja tem autoridade sacerdotal. Solo las arcas vivas, solo la iglesia tiene la autoridad sacerdotal. A vara de Arão. La vara de Aarón. Nenhum outro povo na terra, nenhum outro povo, a autoridade não está na política, não está na ONU, a autoridade está na igreja. La autoridad no está en la política, en la ONU, la autoridad está en la iglesia. Nós precisamos entender isso. Nós somos um reino de sacerdotes. Necesitamos entender eso, que somos un reino de sacerdotes. E agora, o tempo passou muito rápido, né? Porque agora nós chegamos na palavra. Y ahora el tiempo pasó muy rápido porque ahora que llegamos a la palabra. Porque dentro da arca, Deus mandou colocar os mandamentos, a lei, a palavra dele. Porque dentro del arca Dios mandó colocar las tablas de la ley, los mandamientos, su palabra. O apóstolo Paulo disse em Colossenses 3,16. El apóstol Pablo dijo en Colosenses 3:16.
Lê para nós aí, Renato. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Lê só a primeira frase. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Joia. É muito legal, porque, veja bem, olha que coisa maravilhosa que Deus mandou fazer. Eu quero que vocês coloquem dentro da arca as Vea qué tábuas, hermoso lo que el Señor mandó hacer. Yo quiero que ustedes coloquen dentro del arca las tablas que eu escrevi. las tablas que yo escribí. E o apóstolo Paulo disse que hoje Deus não escreve mais em tábuas de pedra. Deus está escrevendo no nosso coração. Y el apóstol Pablo dijo que ahora Dios ya no escribe en tablas de piedra, Dios está escribiendo en nuestro corazón. E em Colossenses, Paulo diz, eu quero que habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Y en Colosenses 3:16, Pablo está diciendo, yo quiero que la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Quando o Marco me falou para falar sobre essa volta à palavra, eu dei uma pesquisada e, lógico, eu pesquisei sobre o Brasil. Sabe quantos por cento dos crentes brasileiros batizados já leram a Bíblia inteira? Cuando el pastor Marcos me invitó a hablar sobre la palabra, yo hice una investigación y lo hice sobre Brasil. ¿Y sabe cuántos cristianos brasileños bautizados ya leyeron toda la Biblia? 2%. 2%. Você tem informação aí do Chile, o Renato? Quantos? No tengo, pastor. Não tem. ¿Ustedes tienen información de Chile? Si hay alguna encuesta sobre ese tema. E eu digo assim com muita vergonha isso. 2% dos crentes no Brasil, só 2% leram toda a Bíblia, já leram toda a Bíblia Sagrada. E Paulo está dizendo, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Deus disse, eu quero pegar a minha palavra, a palavra que eu, pensa bem, a palavra que eu escrevi, eu quero colocar dentro da arca. Por que Deus, eu fico emocionado quando eu penso nisso. Deus diz, as palavras que eu escrevi com o meu dedo, os mandamentos, eu vou colocar dentro da arca. Por que Deus mandou colocar as tábuas de pedra dentro da arca? Porque Deus queria que as palavras, que as letras dele estivesse dentro de nós. Paulo diz, eu quero que habite ricamente a palavra de Cristo dentro de vocês. Paulo diz assim, vocês são cartas vivas. Vocês são cartas vivas. A palavra de Deus, ela tinha que habitar tão dentro de nós que quando a gente abrisse a boca, sabe, nós tínhamos que ser arcas vivas, que quando a gente abrisse a boca, tudo que a gente falasse, a Bíblia fosse vazando, sabe? A hora que a gente abrisse a boca, a hora que alguém abrisse a arca, ela pudesse encontrar, sabe? Aonde a pessoa mexesse na gente, ela pudesse encontrar a palavra de Deus. E a gente brincasse... Desculpa, vai. Me emociono sobre ese tema porque Dios quería que su palabra, la palabra que Él escribió, habitase dentro de nosotros. Tendríamos que estar como tan llenos de la palabra del Señor, que siempre que abriésemos la boca, que saliera palabra de Dios, que cuando alguien tocase nosotros, que saliera Biblia. Ia ser assim, algo tão literal, ia ser assim, algo ia ser tão espontâneo, assim,
a igreja vivendo, a igreja transmitindo a palavra assim, vivendo a palavra em todos os lugares, em todos os tempos. Sería tan maravilloso si viendo la iglesia de forma tan espontánea, transmitiendo y viviendo, liberando la palabra en todo momento. Agora eu quero ir para um outro rumo agora, para terminar minha parte. Ahora quiero ir por otro camino para terminar mi parte. 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Lê para nós, por favor, tio. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Joia. Entra no capítulo 4, de 1 a 4. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aun teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Nós estamos vivendo tempo no Brasil de muita discussão. Estamos viviendo un tiempo en Brasil de mucha discusión. Um líder batista brasileiro muito conhecido, Un líder bautista brasileño muy conocido, ele disse publicamente que a Bíblia precisa ser atualizada. él dijo públicamente que la Biblia necesita ser actualizada. E se manifestou publicamente sobre apoiando o movimento LGBT. Y se manifestó públicamente apoyando el movimiento LGBT E coisas completamente contrárias à Bíblia Sagrada. y cosas completamente contrarias a la Biblia Sagrada. Alguns dias atrás eu chorei bastante. Hace algunos días lloré mucho. Infelizmente, esse texto do apóstolo Paulo é muito real nos nossos dias. Lamentablemente, ese texto del apóstol Pablo es muy real en nuestros días. Muitos líderes e muitas denominações, Muchos líderes y muchas denominaciones eles estão tentando ajustar a palavra à realidade que eles estão vivendo. están intentando ajustar la palabra a la realidad que están viviendo E não estão tentando ajustar a realidade deles à palavra de Deus. y ya no están intentando ajustar su realidad a la palabra de Dios. E isso é muito triste. Y esto es muy triste. Parece que a gente olha alguns pregadores, Cuando vemos algunos predicadores, parece que o Deus do Antigo Testamento, agora ele se converteu. parece que el Dios del Antiguo Testamento se ha convertido. Parece que o Antigo Testamento não é a Bíblia. Parece que el Antiguo Testamento no es la Biblia, Ele perdeu o valor. que perdió valor, Que somente alguns textos da Bíblia têm valor, os outros textos não têm valor. que solo algunos textos de la Biblia tienen valor y los demás no. E nós acabamos de ler aqui o apóstolo Paulo dizendo Y acabamos de leer aquí el apóstol Pablo diciendo que toda a Escritura é inspirada por Deus. que toda la Escritura es inspirada por Dios. E eu creio com toda a força da minha vida Y yo creo con toda la fuerza de mi vida, que de Gênesis a Apocalipse, que de Génesis a Apocalipsis, toda a Escritura Sagrada toda la Escritura Sagrada é inspirada por Deus. es inspirada por Dios. Eu creio Yo creo que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, o Deus que os apóstolos pregaram,
el Dios que los apóstoles predicaron, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eu creio no céu e no inferno. Yo creo en el cielo y en el infierno. Eu creio na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Yo creo que Jesucristo volverá. Eu não posso julgar aqueles que vão para o céu, Yo no puedo juzgar a los que van al cielo, mas eu posso julgar aqueles que vão para o inferno. pero puedo juzgar a los que van al infierno. Porque a Bíblia diz aqueles que serão jogados no inferno. Porque la Biblia dice aquellos que serán tirados al infierno. A Bíblia diz ficarão de fora La Biblia dice que quedarán afuera os adúlteros, los adúlteros, os cães, los perros, os mentirosos. los mentirosos. A Bíblia fala. La Biblia habla. Aquilo que a Bíblia fala está falado. Lo que la Biblia dice está hablado. A Bíblia diz que esses que praticam essas obras, La Biblia dice que los que practican estas obras eles serão lançados no lago de fogo. serán echados en el lago de fuego. Então, não é o que eu penso. Entonces no es lo que yo pienso. Então, a gente vive hoje alguns que estão... A gente vive hoje alguns pastores que não acreditam no inferno mais. Vivimos en un tiempo donde hay algunos pastores que ya no creen en el infierno. Alguns que não acreditam mais que a igreja vai ser arrebatada para o céu. Algunos que ya no acreditan, no creen que la iglesia será arrebatada al cielo. E o pecado agora não é mais pecado. O pecado agora é uma falha. Que el pecado ya no es pecado, sino una falla. Então, nós precisamos voltar para a Bíblia. Entonces necesitamos volver a la Biblia. Nós precisamos deixar os mandamentos de Deus que estão dentro de nós. Eles precisam criar vida dentro de nós. Los mandamientos de Dios que están dentro de nosotros necesitan crear vida dentro de nosotros. Eu queria conclamar aos líderes e pastores que estão me ouvindo. Yo quería decir a los líderes y pastores que me están escuchando. Nós precisamos pegar o cajado de Arão. Necesitamos tomar el cajado de Aarón. Nós precisamos tomar autoridade sacerdotal. Necesitamos tomar la autoridad sacerdotal Dentro de nós. dentro de nosotros. Nós temos autoridade. Tenemos la autoridad. Nós temos as tábuas da lei. Tenemos las tablas de la ley. A palavra está dentro de nós. La palabra está dentro de nosotros. Na nossa boca e no nosso coração. En nuestra boca y en nuestro corazón. A igreja vai viver não só de pão, mas daquilo que sai da boca de Deus. La iglesia vivirá no solo de pan, sino de lo que sale de la boca de Dios. É hora de nós pregarmos a palavra em tempo e fora de tempo. Es hora de predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Nós precisamos voltar à palavra. Necesitamos volver a la palabra. Então, eu termino dizendo: Entonces yo termino diciendo, dai vós mesmo de comer a eles. Meus dad irmãos, vosotros mismos de comer a ellos. Deus abençoe. Que Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, Pastor Jetro, Pastor Renato. El Señor les bendiga, les guarde. Una palabra que debemos retener en nuestro corazón, en nuestro espíritu, anunciándonos, ¿verdad?, que esa arca del pacto aún es relevante para nosotros, que esa arca del pacto aún permanece con nosotros siendo casa de Dios, y que dentro de nosotros están esas tablas ahí, que es la palabra del Dios viviente. Les invito a orar, mis hermanos. Oremos al Señor, que nuestra oración sea que esta palabra que se nos ha entregado, podamos nosotros recibirla en nuestro espíritu, que podamos hacerla nuestra y que nos transforme completamente, que podamos
captar en el espíritu cómo el maná, cómo la vara de Aarón que reverdeció y cómo esas tablas están dentro de nosotros. Dios decidió ponerlas dentro de nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Señor, bendecimos a nuestro pastor Jetro. Señor, le bendecimos en el nombre de Jesús. Señor, donde él está ahí en ese cuarto de hotel, Señor, pedimos que le visites. Señor, pedimos que tu gracia, tu unción poderosa, Señor, que la bendición, Señor, permanezca con él, Padre, en el nombre de Jesús. Que esa unción, Señor, para anunciar tu palabra esté con él, Señor, permanezca en él y muchos sean bendecidos a través de su ministerio. Padre, bendecimos el ministerio de Pastor Jetro, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por la vida, Señor, gracias por su familia y su ministerio. En el nombre de Jesús le bendecimos. Bendecimos también la vida de Pastor Jetro, Señor, Pastor Renato también, en el nombre de Jesús. Gracias por ellos, Señor, y por la palabra que han impartido esta tarde para nosotros. Señor, que podamos retener esta palabra en nosotros, que podamos ver, Señor, en el mundo espiritual, cómo tú nos has constituido casa de Dios a cada uno de nosotros. Señor, como ese maná, como esa provisión de Dios, Señor, como esa vara de Aarón, esa autoridad, como, Señor Jesús, esas tablas, como esa palabra bendita, ese carácter y esa santidad de Dios han venido a nosotros. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, que podamos volver a tu palabra, Señor, que podamos retornar a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Danos la inspiración para volver a la palabra, danos la inspiración para volver a la Biblia, que podamos ver tu palabra como el mandamiento santo, Señor, como el mandamiento de vida eterna. Padre, gracias por este tiempo, Señor, que nos has dado para nuestro espíritu. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra que nos da vida, que nos orienta, que nos reprende, que nos alumbra, Señor. Gracias, nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, nuestro Señor, en el nombre de Jesús. Obrigado, gente. Muchas gracias, Pastor Jetro. Muchas gracias. Muchas gracias. Amén. Pastor Jetro. Pastor Jetro, Oi, ¿se escucha? oi. Mira, Tô ouvindo. ya, cuando estuvimos en septiembre en Iquique, en MDA, ¿te acuerdas? Tú fuiste en septiembre del año pasado. Sim. Quando o Sim. senhor foi em setembro do ano passado em Iquique, eles estavam lá. Ah, que bênção. Ya. Para que le traduzca, hermano, Renato. tú oraste por mi esposa y pusiste su mano ahí en el vientre. O senhor orou pela esposa dele colocando a mão no ventre. Ah. Mi esposa ahora estamos esperando familia. Mi esposa está E agora a embarazada. esposa está grávida. Queremos darte Glória ese a testimonio. Deus. Glória a Deus. Amén. Parabéns. Amém. Parabéns. Se va a llamar Jetro. Se va a llamar Jetro. Es mujer, no se puede llamar Jetro. Es muy bien. Está muy bien. Se va a llamar Zoe. Se va a llamar Zoe. Tiene por nombre Zoe. Vida. Gracias. Como vai se chamar? Como vai se chamar? Vai se chamar Sue. Suelen? Não, Zoe. Sue. Como, Renato? Sue. Sue. Muito bom. Vida. Se llama Zoe. Vida. En griego es vida. Vida. Ujú. Vida. Zoe. 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 Zoe, pastor. Zoe. Igual a Zoe Lili. Vida, né? Zoe. Bien. Vida. Zoe. Así va a llamar. Parabéns. Zoe Vida, entendi. Parabéns, viu? Gracias. Ó, um grande abraço aí. Espero que o ano que vem a gente consiga voltar aí no Chile para rever vocês. E aí no norte, dar uma passada aí no sul, que eu não fui ainda, né, Marco? E ver se a gente consegue estar aí para dar um abraço e passar a mão nessa barba bonita sua aí. Hermano Renato. Pastor Renato. Ayuda, por favor. Tiene que traducir. Pastor Jetro dijo que espera poder el próximo año volver a Chile, tanto en el norte como en el sur, que él aún no conoce, para poder pasar la mano en la barba hermosa del Pastor Marco. ¿Que traiga una presto barba entonces? Ya
Juan Marco, tienes que puro invitarlo nomás. Estamos todos allá. Sí, si usted está invitado hace rato ya. No lo hemos Ah, podido no quiere invitar. venir entonces. Ya, Lo, pero qué bueno. lo vamos a traer al sur para que conozca todo el sur hasta Villarrica. Tus Ahí, terrenos. claro. Ya, lo llamo a Trancura. A Trancura lo llamo. Claro. A Lautaro tienen que traerlo. ¿Quién habló ahí? A ver. La Berta. Ah, también Berta. Ahí va a quedar harta fruta ahí. Grande abraço. Hasta la vista. Gracias, bye. Pastorcito. Bendiciones, pastor. Muchas gracias. Bendiciones. Dios te bendiga mucho. Bendiciones. Gracias. Gracias, pastor. Gracias. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Bendiciones, gracias. Amén. Amén. Muito bem. Amén. Aleluya. Damos gracias al Señor por la palabra. Pachito, quizás compartir con los hermanos. Hay 2 palabras hoy día que recibimos y yo no puedo decir que no he temblado de estas 2 palabras. Una palabra que nos desafía totalmente a recuperar la vida de oración. La vida de oración de mañana, de madrugada, de tarde, como nos ponía el pastor Armando. El ejemplo del Señor Jesús oraba muy temprano y pasaba todas las noches orando de repente. A cómo debemos recuperar como iglesia, como movimiento, la vida de oración, como creyentes, como cada uno de nosotros, como discípulos, como líderes, a llevar la vida de oración con el gran ejemplo que el Señor Jesús nos da en la Escritura. Y esta palabra de Pastor Jetro que me sacude totalmente a volver a la Escritura y a poner la Escritura por sobre la cultura, que la cultura no tenemos que nosotros hacer el cambio. La Biblia no requiere ser reconstruida o deconstruida como se usa hoy día. Los que tienen que ser desconstruidos somos los seres humanos. A través del mensaje del Evangelio debemos ser transformados y cambiados. Y la iglesia hoy día vive esta tensión de querer ser bonachona, diciéndole que está bien todo al mundo, a la sociedad, para no ser mala onda, pero somos exhortados con esta palabra a mantener nuestra vida, a mantener aquello que el Señor puso dentro de nosotros, que es la palabra de Dios, que abunde, que haya abundancia de palabra en nosotros, y volcar nuestro corazón y nuestra mente a la palabra de Dios, a llenarnos de la palabra, que haya abundancia de palabra, no haya escasez, sino que abundancia. Es un llamado, yo digo, es un llamado, es una voz profética para todos nosotros a atender estas 2 palabras que hemos recibido, que sacuden nuestro corazón, sacuden nuestra vida, sacuden nuestro ministerio como pastores, como líderes, que a veces terminamos confiando en muchas cosas menos en la oración y en la palabra, que lo que significa confiar en la oración y la palabra significa confiar en Dios, confiar en aquel que puso ambos elementos y en la misión que éramos exhortados ayer. Qué tremendo. Yo les digo a todos los hermanos, a los pastores, a los líderes que están presentes, aquellos que tienen una responsabilidad de grupo pequeño, que no hagamos el grupo pequeño sin vida de oración, sin orar el día martes que nos juntamos todo un grupo pequeño, de tener ese tiempo con la oración, porque los grupos pequeños se van muriendo sin oración. Se mueren si el líder no ora, si el líder no depende de la palabra de Dios, no se nutre. Puede saber bien la mecánica, pero la mecánica no es suficiente. No es suficiente saber cómo se hace. Ayer nos exhortaba Renato la importancia de la presencia de Dios. Si la presencia de Dios no está, no hay nada. Después hay un ejercicio de la carnalidad para tratar de mostrar de que somos espirituales y de que Dios está. Y la carnalidad no sirve. Así que, queridos hermanos, pastores y líderes, recuperemos estos movimientos, el de la palabra del Señor. Somos arcas vivas
donde la palabra de Dios debe morar y estar permanentemente. Y también somos el altar del incienso, el altar de la oración, en la que tenemos que encontrarnos todos los días, toda la semana, todos los meses, toda la vida, llevando nuestra vida de oración. Y por supuesto, la misión no la podemos dejar de lado. La misión de compartir aquello que te ha hecho tanto bien, el evangelio que te ha hecho tanto bien, que a algunos nos sacó de la pobreza, a otros nos sacó de la depresión, de tantas cosas. ¿Cómo no compartir la buena nueva, la buena noticia con aquellos que solo tienen noticias malas y que confían en un sistema social que les va a mejorar la vida, pero ya sabemos que los sistemas sociales ayudan, pero no mejoran la vida. Son transitorios. Así que, querido, yo les exhorto, gracias por esa palabra, Pastor Jetro, y al Pastor Armando, quien nos han sacudido y desafiados. Que el Señor nos ayude, nos dé la gracia, nos dé la fuerza de ir adelante con nuestra vida de palabra, nuestra vida de oración y nuestra vida de misión. Gracias, hermano.